Miss upload. Cuman upload itu setiap berapa kali dalam sebulan? dulu kami itu 3 kali seminggu. Seminggu. 3 kali sebulan. Cuma sekarang menjadi 2 apa 1 aja. Cuma lebih banyak review aja sama nilai. Oke, clear ya? Oke, sudah terekam tadi pembukaan. Oke, so how are you today? Fine. Not good. Why are you feeling not good? I cry in one JP in numerasi, Miss. Why? What's wrong with numerasi? Bukan karena numerasinya, tapi karena kejadian sebelumnya. I see. It must be hard ya kalau misalnya harus melanjutkan sesuatu Ya. tapi it is understandable. Itulah berarti harus jadi dewasa ya. Oke, nah kalau ya belum 17 sudah ada jadi dewasa. Are you guys fasting right now? Ya. Ya, ada yang fasting, ada yang haid. Ya. Oke ya, tetap menikmati suasana-suasana di Syaban. Ratusan Miss yang puasa yang kecewa. Karena banyak ratusan orang tidak berkedudukan. Ini sayang ya, kalian Syaban juga sekali setahun saja juga. Itu semakin dekat ya, berarti Syaban berarti setengah bulan lagi akan Ramadan. So, for today's activity, actually, I want us to reflect and to watch a video. Yeah, jadi I have a short video, only 5 minutes. Do you still remember our previous topics? Topiknya sama-sama saja. About yes, present tense. Yes, good. But the topic, the theme, tema yang Analytical text. ya itu topik teksnya. How about the theme, temanya? Ya. Food, ya. Focus on junk food, healthy food, dan segala macam. That's what I meant. Ya. Now, before you watch the video, I have printed you the question. Jadi tidak usah menulis question sendiri, tinggal dijawab saja. One, two, This on outside. Oh, in. thin. In apa? Thin apa artinya? Kurus ya. Tipis. Thin, fat, or outside. Okay, everyone get the worksheet? Ya. Now, please prepare your pen also ya. So before we see the video together, before we watch the video together, I have 7 questions here. Okay. So to ensure that you understand what you should watch, let's discuss the questions first together ya. Number 1. Why should someone change their diet even if they look fine? Kenapa orang harus mengubah pola makan meskipun terlihat sehat-sehat saja? Saya baik-baik saja. Karena di sini dia bilang thin on outside, fat on inside. Who knows ya? Let's see. Nah, jadi silakan dilihat di videonya nanti jawabannya kira-kira apa. Nanti second one, what organ releases insulin? Jadi ntar kalau ada membahas insulin, perhatikan organ tubuh yang dia bilang mengeluarkan insulin. But if you like biology and you remember the pancreas, let's see. Apa benar di sini dia pancreas atau berbeda ya? Tidak mungkin berbeda sebenarnya. Number 3, can people with normal weight develop type 2 diabetes? Jadi jawabannya yes or no based on the video, and then how? Maksudnya kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa? Bisakah orang punya diabetes walaupun dia normal weight, berat badannya normal saja, tidak gendut, tidak terlalu kurus, kan? Bisa. Number 4, what is visceral fat? Jadi cari dari videonya yang ada menyebutkan visceral fat, pengertiannya apa, and then why is it harmful? Kenapa berbahaya ya, guys? Sorry? Visceral itu emang nama lemaknya, nama visceral ya. I'm not sure it is a biology term. Let me look at artinya di bahasa Indonesia biasa. Now number 5 is it's about osteoporosis. Penyakit juga ya, osteoporosis. Kenapa it is ya, keropos tulang keropos. Concern for women. Kenapa mengkhawatirkan untuk cewek-cewek, wanita-wanita ya. Ada dimension juga di sana. And then what health risks are associated? Resiko kesehatan apa yang berhubungan dengan mengkonsumsi makanan tidak sehat gitu. Number 7, how can someone prevent? What is prevent? Menghindari ya, mencegah
isu kesehatan berhubungan dengan pola makan. So number 7 ini your opinion only ya. Just your opinion. Is it clear? Now because the video is 5 minutes only dengan 7 question, jadi bahkan 1 menit itu bisa jadi menjawab 2 pertanyaannya. So it will be really fast, maksudnya set gitu bisa berurutan jawabnya. But don't worry, ini jawabannya sudah berurutan. So nomor 1 ada di menit pertama, let's say, and then di menit pertama lagi nomor 2-nya sudah dia jawaban. So please be aware of the answers. For the first play untuk permainan untuk apa sih bisa memainkan pertama itu non-stop, jadi di watch aja semuanya, and then on the second watch kita bakal breakdown, ya, kita akan pause and then write down the answer gitu ya. Is it clear? But before that, kalau misalnya sudah bisa menjawab sendiri, itu sudah well done ya, sudah sangat bagus. Tapi on the second play kita akan jawab masing-masing jawab sama-sama gitu ya. Is it clear? Clear ya? Okay, let's play the video. I think The health habits aren't great, but I look fine. Well, Moss actually joins us. Can you told our producers you can relate to this? I can totally relate. I mean, I just love food in general, and pizza, burgers, fries. But why should I change my diet if I'm comfortable with myself? When I look at myself in the mirror and go out and get dressed. Come up here with me. And I think, Moss, your story is very relatable, but I also think, a lot of people hear your story and they're frustrated. Because a lot of people say, well, no matter what I do, I can't get to a weight I'm comfortable with. They look at you and they think, she looks fabulous and she eats all that crap. Here's the reality, though. It doesn't always matter what you look like. When we talk about your health, you gotta look inside. Because there are a lot of things that go on inside the human body that you're never gonna see on the outside when you're eating a lot of bad food. One of the things that you need to start thinking about is what's going on inside your body. So let's start with this. You have any idea what that is? No. It's part of your pancreas. You want to feel? I don't even know where that is. Well, let me show you. So, I have to deconstruct our Okay, in a minute, but come over here. So, your pancreas actually lives behind your stomach. Now, I'm going to try to pull this out. I'm going to take the liver out too. Okay, that goes. So, back here is your pancreas. Okay. And what it does is every time you eat a meal, like French fries, a meal that's loaded with sugar, it releases insulin. And here's where the sad situation can be for people who are normal weight. A lot of people who are normal weight do get diagnosed with diabetes. 1 in 8 diagnoses of type 2 diabetics are normal weight. But normal weight diabetics, a recent study actually showed that they have twice the risk of dying of cardiovascular disease. And the reason is that you may be normal weight, but that doesn't mean that internally your body's responding any better to the insulin that you're releasing after all these meals. It doesn't mean your body's not working twice as hard. It just doesn't show on the outside. Because the other thing that can be happening is internally, you may not be overweight, but you can still internally have a lot of visceral fat covering your organs, causing internal damage. You know what else isn't in French fries or deep fried food or a lot of the other things you say you like? What? Do you want to feel? Put some gloves on. It's up to you. Okay, I'm gonna jump in with you because we're gonna do this. And this is what a lot of women don't think about until it's too late. But I can tell you when you're eating foods of that nature, what you are doing is building strong Bones. bones. Okay. Women, especially as women move on in life, are susceptible to what's called osteoporosis. I want you to feel that's a spine, okay? Okay. You're looking at that in profile. But women who drink a lot of soda
20, 30 years down the road, when you fall and you break your hip, it's going to mean something to you. And right now is when your body wants to be its strongest. It wants strong bones. You're priming yourself right now with your eating habits, how you're going to feel down the road. I'm kind of afraid for that. Every time you eat a meal that's loaded with processed sugars, salt, saturated fats, every single time you do that, you're putting a burden on your internal organs that will add up over time, will potentially prematurely end your life, will potentially lead to premature fractures, will potentially lead to things like diabetes, will potentially lead to a heart attack. And I don't care if you're the perfect smelt bigger or not. You gotta stop now. So that 10, 20, 30 years from now, you don't end up in the ER. You know, I want this to be the day where you say, well, I turned it around. And I still look fabulous, but now, So is the answer. so does the inside. Are you in? Yeah. All right, let's do it. Okay, that's it. Anyone have at least one? One and two. Alhamdulillah. Nomor 2 tadi kan udah dijawab. Iya, itu ya. Organ diulisin. Anything else besides number 2? Ada yang udah dapat? Okay. Ada yang dapat 7, all 7? Not yet? It's okay. Because I understand. Ini hanya 5 menit, but the questions are 7. Yeah, it's okay. But without answering these questions first, do you understand what they are talking about? Generally, yeah. But kalau cepat, I think you don't have time to copy, ya. Let's just answer before we pause the video, ya. Kita search. Number 1, why should someone change their diet even if they look fine? Intinya, Karena tuh kayak kita tuh mungkin kelihatan baik di luar, kan kita nggak tahu gimana organ kita di dalam. yes, the thing is, Bagus sudah berfungsinya. ini tadi ya tulisannya thin on the outside, Ya. fat on the inside. Let's say berarti what you look outside doesn't mean it is fine inside. So that's the answer ya. Benar dari jawabannya. Sudah ditulis? Iya. Udah bisa dimakan. Apa? Oke. Kalimatnya, why should someone change their diet? Because What we look at even outside. yeah, even though atau although they look fine outside, even though they look fine outside, it doesn't mean they are fine inside. Yeah. That's the point. It's okay ya. Kita practice terus. But it's good that you understand the video, but when policy thing agak salah. Fine. Fine. Iya. Miss, Mian itu pakai T apa enggak? Berarti. Mean, nggak usah pakai tag. Mean. Doesn't mean they are healthy inside atau fine. That's the point ya. Okay, good. Number 2. Mentionnya di sini sih, dia banyak bilang di sini ya. You got to look inside. There. Itu apa sih, Miss? Ini pakai Asli, Miss. Yes, karena you know dokter kan memang punya ya yang organ-organ seperti itu. Itu yang masih bagus atau enggak? I think this one yang sudah banyak aknya ya. Like itu ya. Nah, kalau masih ingat biologi, the answer is pancreas ya. Mentionnya di sini di mana dia ada juga. Actually yang beberapa kata Now, ya. I'm trying to pull this out. But before that, It actually lives behind your stomach. nah, pancreas actually lives behind your stomach. Stomach di sini. If I ask you to translate stomach, what does it mean stomach? Stomach ache sih. Kalau stomach aja berarti Rasanya ada dengan apa juga ya selain itu? headache. Bukan. Belly. Oh, you can say stomach, belly, and then Ada selain tummy. Ya, tummy juga bisa. But remember, girls, if we are talking about stomach in biology, pada biologi, stomach itu adalah this one. Nah, yang
this out. Nah, ya, you know what is that? Lambung ya. So stomach basically karena mereka mikirnya your food is processed first, not first. Your food is mostly processed in lambung ya. Jadi itu yang dianggap sebagai stomach. So kalau kalian sakit perut yang sakit itu lambung. So that's why stomach is lambung. But secara general, but biologically, stomach itu kalian bilangnya ya perut. And then they also have apa? This one? Oh, careful. Dia bilang hati. Nah, this is one is interesting ya. I'm gonna take the liver out. Nah, liver is hati. Heart, biologically is jantung ya, jantung. So Miss, kenapa sih kalau misalnya orang bilang sakit hati, heartbroken, my heart hurts. Dari sini ada soalnya. Kalau kita translate-nya ya, but because okay. Nah, tapi kalau misalnya kalian pikirkan sendiri, if you feel uncomfortable, you're feeling is in pain, kalian rasa painnya itu di mana? Around your ini ya, jantung ya. I think it is lost in translation. Maksudnya translasinya itu agak melenceng. Karena kalau kita bilang sakit hati itu about tentang perasaan itu mereka menjelaskannya hati. But actually it is in heart ya, jantung. Jadi itu kalau misalnya about perasaan, jadi itu sakit jantung ya. Iya, sakit jantung sebenarnya. Actually heart itu jantung. Tapi karena di Indonesia kalau berhubungan dengan perasaan itu apa? Hati ya. Benar ya, di Indonesia hati itu ada dua juga. Hati as in perasaan, hati yang memang memproduksi hati beneran. Ya, so that's right. So it depends on context. Jadi kalau misalnya kalian mau bilang sakit hati, in English ya heartbroken, Tapi kalau misalnya kalian penyakit hati yang liver disease ya, that's the interesting part. Nah ternyata dia menunjukkan di sini ada Hati kita sendiri itu ya betul. yes, ini sudah ini ayam kecil. Real life ya kalau mau bandingin ayam. Ini real life ini ya, real life comparison. Jadi bentuknya bukan kayak gini, Min. You know why heart ini seperti ini? Kayaknya ada filosofinya deh. Ya ada filosofinya alasan kenapa lo bilang begini. Nanti lagi. Two hearts are Ceritanya ke Mr. John. kalian mendapatkan dua hati, dua jantung kali ya, jantung bentuknya itu bakal seperti itu yang mesti kita tahu ya, karena kan hati lagi ya, jantung itu bentuknya kayak setengah gitu kan, setengah genggaman gini nah. Jadi if it is connected, when people hug katanya kalau orang berhubungan, akhirnya berbentuknya jadi kayak it is what I read back then. Itu maybe you can ask the teacher, you can ask the sweetie, is it true kalau two hearts connected bentuknya jadi seperti ini? True. Now di sini dia mendengar progress ya. Here's your pancreas. Di sini dia bilang. And what it does is every time you eat a meal, like French fries, a meal that's loaded with sugar, it releases insulin. Nah, it releases insulin ya. You can learn more about this in biology class ya. Insulin ini fungsinya apa? Dia membantu membreakdown glucose. Ya, I think it is ya. But don't ask me. Ya. Number 3, ada yang dapat sudah in Indonesian let's say. Can people in Norway then yes. Yes. You know why? Nah, itu karena Tapi buat Indonesia what do you think? Kenapa? Karena Dia reflecting tadi ya, because on the outside mungkin dia sebelumnya pada apa itu bisa Which means that normal weight diabetics, a recent study actually showed that they have twice the risk of dying of cardiovascular disease. Nah malah faktanya they have twice the risk atau resikonya 2 kali lebih besar. Why do you think? Malah orang normal weight 2 kali lebih besar resiko. dia merasa baik-baik aja. Because they feel fine, their weight is normal, jadi makannya ya udah. Terus oh my goodness, I'm sorry. Iya sambil diisi yang ketinggalan nanti lagi. Sorry ya. Jadi jawabannya yes because they feel fine. Even though they have twice the risk of dying. Oh ya, what is cardiovascular? Iya. Cardiovascular. Yes. Kardiologi. Cardiovascular means nggak tahu. heart tadi ya, jantung. Cardiovascular ini jantung kan? Yes. Yes, because they feel fine even though they have twice the risk the risk of dying. of death.
jantung ya. Cardiovascular means jantung. Ini heart. So do you know olahraga kardio? Ya. Kardio itu berarti kan yang memacu jantung ya. That's why it's called cardio. of dying. Memacu jantung kardio. Lari kan bikin jantung dying. That's why it's called cardio. Clear? Sudah number 3? Sebenarnya ini sih ini. Doesn't mean that internally your body's responding any better. Nah, even though they are fine, doesn't mean internally our body is responding any better. Jadi maksudnya di luar terlihat baik-baik saja, di dalamnya belum tentu lebih bagus juga dia memprosesnya, gitu ya. That's why still bisa sakit diabetes. Oh iya, repeat after me, diabetes. Diabetes. In Indonesia bisa diabetes, kalau di Inggris diabetes. Sama kayak diet, kalau di Inggris kita bilang diet. Number 4, what is visceral fat and why is it harmful? Tadi apa? Visceral fat apa? Tadi ada teman-teman gitu Coba ya, sangat singkat ya bilangnya ya di sini. ini juga nggak bagus. You know what else? A lot of visceral fat covering your organs We will have all causing visceral internal fat. damage. Okay, so visceral fat is a fat that covers our organs. Intinya visceral fat itu yang membalut, apa sih, covers, menutupi ya, organ di dalam tubuh kita. Is it actually needed? Of course, karena kan organ sensitif ya, harus ada yang melindungi. But again, kalau kebanyakan, what happens? It cause, ya sempit, jadi ke squeeze, what is squeeze? Kegencet gitu ya. So it may cause internal damage. Jadi why is it harmful? Because it can cause internal damage, kerusakan dalam ya. Okay, that's for number 4. Yes, could be ya. Number 5, why is osteoporosis a concern for women? That's the cause. Women banyak mungkin yang suka makan, let's say. But how about concern ini berarti the effect. Kita mikir bila aku tahu ya, 20-30 years saja ada yang dapat. 20-30 dia bakal apa? Lupa ya, tapi juga You know, a lot of the other things you say you like. What? Stand with you because we're gonna do Women, jauh ya. women with osteoporosis, I want you to feel who drink a lot of sodas, much more like. Before that, do you know what's this? Bones ya, bone yang mana tadi dia bilang spine ya. What is spine? Tulang belakang ya. Tulang ekor. Oh iya. Spine belakang. Do you know what is Tulang rusuk. Rusuk? Ya. Rusuk is rib ya. Rib cage. Kenapa dia bilang cage? Karena dia cage itu kan kandang ya, dia kan mengandangi your organs gitu. So di sini dia menunjukkan spine yang sudah keropos ya. Women who drink a lot of sodas, much more likely to develop osteoporosis. Women who are not engaging in weight-bearing exercise, a lot more likely to develop osteoporosis. And that may not mean anything to you now, but 20, 30 years down the road, you fall and you break your hip. Nah, this is ya, the concern is this actually. Di 20-30 tahun lagi, if you fall, let's say, you may break your hip ya, bisa mematahkan tulang. So that's why it is a concern. Concernnya tadi, if you fall aja bakal lihat tadi break your bones intinya. Because in 20-30 years, it can when you fall, you may break your bones ya. Kalau itu apa? Sorry? Kalau itu apa? Kalau itu jatuh. Oh. Kepleset tadi kalau yang benar keplesetnya itu biasa aja. Tapi because sudah 20-30 kebiasaan makan yang tidak sehat itu tulangan keropos dan mudah patah, mudah retak. Oh. Itu umur 20-30 atau 20-30 tahun ke depan? Misalnya nih orangnya kan sudah umur berapa tadi? 20-30 tahun ke depan sudah senior. Senior. Lansia. Udah ngabur. Oh, kebiasaan buruknya mulai. Kebiasaan buruk itu tidak terlihat langsung ya, tapi
Kalau cardiovascular itu maksudnya jantungnya. Kalau Jadi nomor 5 ya, Miss? Yes, nomor 6. Nah, Osteoporosis. What, Miss? Berarti masuk. Ya boleh. Sebenarnya itu kalau di luar yang dia ucapkan ya, osteoporosis masuk, cardiovascular disease boleh. And then apa lagi tadi ya? Coba banyaknya. Yes, lah. Wanita. Rentan di wanita ya. Osteoporosis emang rentan di wanita karena makan banyak tadi ya. Osteoporosis. Wah, dia bilang di sini. Osteoporosis. Putting a burden on your internal. Every single time you do that, you are putting a burden on your internal organs that will add up over time, will potentially prematurely end your life, will potentially lead to premature fractures. Nah ini ya, do you know what is fractures? In biology you say fractura. Kedokteran ya, biologi ya, kedokteran. Premature dulu apa deh, prematur? Lebih duluan ya ini. Kalau fractures, fractura itu means retak tulang ya. Oh, retak tulang di belakang tulangnya. Fractura yang kecil itu retak, fractura besar itu ya sudah patah. Apa? Fractura means fractures itu retak. Ada dua lagi fracture itu yang as I learned back then in biology ya. I think I remember that. Fracture yang kecil itu retak biasa. Kalau fractura besar itu sudah sampai patah tulang. Ya. Misalnya kita cedera terus dia retak itu Ya. fraktur yang kecil. Yes. Next. Will potentially lead to things like diabetes, Diabetes tadi ya. will potentially lead to a heart attack. Nah, serangan jantung. And I don't care if you're the perfect smell bigger or not. You gotta stop now. So that I'm not sure ya ini benar tidak dia menulisnya karena ini kan otomatis ya. Oh iya. 10, 20, 30 years from now, you don't end up. Nah, do you know what is ER? Apa namanya? IGD. Ya IGD atau in Indonesia bisa IGD. Kalau ini emergency room ya. ER is emergency room. ER is emergency room. Oke kan? Nah, nomor 7 boleh ini pakai kita This is the day. Stop. So intinya adalah ini opini masing-masing. Anyone can answer number 7? How can someone prevent? Manage what we eat. Manage what we eat. Manage our diet. And then what else? Stop eating junk food. And then what should you eat then? Harus makan apa berarti? Healthier. Nah itu dia seperti ya. Eat more healthy food. Stop eating too much junk food. Actually, I think why is it called junk food itu seberapa sering kalian makannya ya? Tapi dia bakal jadi junk kalau itu saja yang kalian makan. But once, twice, it's okay ya. Enggak juga. Tapi memang ada yang strict banget gak sama sekali makan burger, fries. But me myself I cannot ya. Maksudnya masih harus makan makanan seperti itu. But again, in moderation. Siti. Oke, Siti Saldo. Oke, later ya untuk yang itu nanti. Let's go back to this slide. So by today, tapi ini bakal tidak sempat karena I will go back again on next meeting ya. So for the following meetings, we will focus on the correct use of language features on analytical exposition text. Kemarin waktu Miss minta browsing kalian, kan Miss mintanya visi, and then visit the generic structure, also the language features. Most of you has shared, sudah menulis masing-masing, ada simple present tense, ada macam-macam ya di sana. But basically, for the one that I will give you on the exam, itu only 3 saja. The first one of course simple present tense. And then the second one ini using words that express thoughts or feelings atau emotive verb kalau ada yang dapat kemarin yang berhubungan dengan perasaan, pemikiran, ide dan segala macam. And then the last one will be conjunction. Mungkin nanti selain conjunction nulisnya connective ya. Conjunction or connective they are similar. Itu sama saja. Now for this for the following meeting ini nggak bakal sempat kita bahas mendalam for today. We will talk about conjunction dulu. So I give you 5 to 7 minutes to write this down. Yang conjunction saja karena simple present tense kalian sudah ya. So ambil itu conjunction saja listnya ditulis in your notebook ya. After you are done, we will discuss the meaning. Jadi boleh dikasih space untuk artinya ya. Atau kalau sudah tahu artinya juga it's okay for you not to write. Dari mana? Yang conjunction saja.
Yang simple present tense ditulis secara judulnya aja lah, simple present tense, terus using emotive verb, and then the last one using conjunction. Ini nama lainnya emotive ya. Dia mau di-translate lagi kan? Ya, akan di-translate jadi dikasih jarak saja. Atau kalau muat kasih panah gitu. Tapi kalau sudah tahu artinya it is okay ya. Ini namanya emotive verb. Mr. Andi said after meeting ya jam 3. Oh, jam 3 ya tadi. Ya for the remedial. Langsung minggu ya. Yang causal conjunction itu juga dituliskan. I will tell you later bedanya apa sama internal conjunction. For G1, have you done the quizzes? Ya. Gitu yang benar-benar macet kemarin. I don't know, last session kemarin itu benar-benar muter-muter. Berarti saya ini salahnya di mana, Mas? Emang ada apa? Soalnya kami 2 hari ini di ini masjid karena puasa. Ya, asrama masuk. Nah, kalau selama kemarin, sorry, karena puasa kan jadi kan jadi, not sure ya tidak ada sih info, maksudnya di LC saja. Dan I will say the word and then repeat once, twice, and then we translate together ya. But this will not be our focus for today karena ini panjang lagi. We will focus on simple present first. It's by name. Indian. Okay, now for conjunction, girls, there are two, ada internal, ada causal ya. Internal artinya apa kira-kira itu lah? Di dalam ya, jadi intinya kenapa di dalam? Because it is inside a sentence, di dalam kalimat seperti itu ya. So there are four functions, ada 4 fungsi untuk conjunction yang internal. Ada addition, means add itu apa? Menambahkan. And then comparison, compare. What is compare? Membandingkan. And then time, menunjukkan waktu. And then cause effect, sebab akibat. Fungsinya itu conjunction seperti ini ya. These are the list. Sebenarnya list ini dikasih seperti ini. Kenapa? Because next time if you were asked to make analytical exposition text, tidak cuma pakai misalnya after that atau in addition, you have variety ya, banyak varietasnya gitu ya. Oke, number yang pertama addition, we will tulis besides. Besides artinya selain itu ya. Kalau I say I stand beside someone, itu baru artinya di samping. Tapi kalau besides dengan s, it means gitu. In addition. Once more, in addition. Kalau in addition artinya
adalah sebagai tambahan gitu kan. Selain itu juga boleh. There are similar verbs. Then the term is further. Ya, bukan far ya, tapi further. Further artinya kemudian juga sih artinya. Selain itu, kemudian. Next, the term is vice versa. Vice versa. What does vice versa mean? Anito? Let's say, misalnya ini contoh aja ya. Miss suka Sophie. Sophie juga suka Miss. And then I say something like this. I like Sophie, vice versa. Itu pun atau dan sebaliknya ya. Dan sebaliknya. Berarti sebaliknya as in. Sophie juga suka Miss. I like Sophie, vice versa. Sophie juga suka Miss. Sebaliknya. Bilangnya vice ya, vice versa. Jadi kalau bingung bilang sebaliknya apa, vice versa itu sudah artinya sebaliknya. Next, meanwhile. Ya, meanwhile artinya sedangkan ya, sedangkan. Misalnya, I like papaya, meanwhile Sophie likes banana. Dia suka papaya, sedangkan Sophie suka pisang. Oh ya, banana itu bilangnya banana. I think gitu also ya. Jadi kalian ingat next time banana. Karena kan A, E kan, E. Kenapa baca kok kalian bilang banana? Aduh, mana bisa itu pisang ya. Oke, next. But it's okay. But tapi on the other hand, Sisi lain. ya, bukan di tangan lain ya, walaupun di sini other hand, sisi lain. Next time ada waktu. Next artinya Kemudian. dan kemudian selanjutnya dan kemudian second third berarti yang kedua Ketiga. tapi ini banyak ya, tidak hanya ini. So maybe kalau ada yang menunjukkan First juga bisa. first bisa, atau misalnya what do you say di bulan Januari? In the second month. Ya boleh ya, di second month atau in February atau di tahun 2025 in 2025. In-nya itu berarti jangka tahun ya. Boleh atau misalnya di jam 5 at 5. Jadi ada in, ada on, ada at, itu bisa menjadi conjunction of time ya. And then cause effect, the result, hasilnya also jadi konsekuensi sebagai konsekuensi atau hasil ya, hasilnya as a result juga hasilnya. Now causal ini sebenarnya masuk di cause effect ini ya, namanya aja causal berarti menunjukkan sebab. Jadi boleh because, karena ya, despite. Saya tadi tahu artinya repeat after me, despite means meskipun ya. Misalnya I like running despite it is tiring. Tiring itu namanya ya. Kalau despite it is tiring, kalau melelahkan, I like running. Let's say due to. Repeat after me, due to ini sama kayak because ya. Let's say I love banana because it is sweet. Nah, kalau saya due to ini because juga I love banana due to. Nah, tapi diikutin oleh kata benda. Due to its sweetness, karena rasa manisnya. Careful ya, kalau because ini diikuti kata kerja atau apa, due to ini diikuti kata benda. Oh my god, English so. Yeah, so many to remember ya. Now, as a result sama for that reason berarti untuk alasan tersebut ya. By, oleh, consequently, sama kayak konsekuensinya. Misalnya by ini it is written by Kia, let's say. Tapi kan penyebabnya Kia yang menulis ya. Ini
Apa sih yang membedakan past tense with present tense? Present itu yang lagi dilakukan. Oke. First sekarang tadi ya, kalau yang Kesha ada dua ya. First, kalau dia bilang waktunya. Kalau past kan berarti yang selalu. Kalau present ya sekarang. But apa yang membuat mereka berbeda yaitu verbnya. Let's say kalau di sini kan contoh yang di sini yang banana tadi ya. Nah, she eats banana. If I said she ate banana, berarti terjadinya di past. So when we are talking about tense, kalian fokus saja ke verb. Verb itu yang menunjukkan kapan terjadinya. Gitu. Now, for your task today, the last task for today, I have 5 sentences here. Ada 5 kalimat di sini. Siapa Bani? Misalnya nggak kenal Bani. Now, you analyze the verb. Dikira-kira, ada kira-kira. Kalian analyze, is it correct already or not ya? But before that, let me show you. Mungkin karena kemarin sudah menonton videonya juga ya. I will give you the example for number 1. Kalau Lani saya kenal. Now, selain verb, sebelum verb kita punya apa sih? Ada aktivitasnya, ada orangnya, melakukan aktivitasnya or subject. Yes. Subjek tambah verb, let's say ya. Siti itu subjek Miss. Ya. Good. Subjek ini ada 2, ada yang singular atau artinya sendiri ya, single, ada yang plural. Single ini maksudnya single orang ketiga ya. Apa aja singular? Orang ketiga ya. Kalau I kan orang pertama. Nama orang yes, she, he, it. Atau nama orang berapa orangnya? Singular satu name, one name. Nah, kalau plural berarti sisanya lihat orang kedua, you ya. Family itu masuk Dewi. Ayu Dewi. Ayu Dewi ini intinya kalau Ayu itu kan orang pertama itu plural juga diangkat, bukan diangkatnya. Maksudnya dia menjadi satu sama plural ya. You ini second person, baru yang sisanya yang banyak ada they, we. Atau nama orang lebih dari satu plus name ya. Berarti kalau family masuk Family tergantung. Family itu kita ada yang nulis family aja. Secara keseluruhan kalau family ini walaupun banyak ya, dia jadi satu kesatuan. Unless familiesnya banyak gitu. Misalnya Kia and Sophie kan family-nya masing-masing. If they are combined jadi families karena beda-beda ya. Satu keluarganya Kia, satu keluarga Sophie. Like that. Sama-sama family but different groups ya. Now remember in what is it? In simple present tense, kalau singular verbnya menggunakan ya verb 1 ditambah s di s. Kalau singular, kalau misalnya dia plural tidak perlu pakai ses. Kalau negatifnya kita perlu bantuan do atau does. Now yang sama tadi kalau plural tidak boleh ada s, berarti kalau plural pakai do ya. Dan ini punyanya sing. Wow. Ya. Now Kayak Miss tuh kayak senang gitu loh, nggak kayak gambar gitu. Viewers, I love grammar ya. Ini I love you. It's okay. Now coba perhatikan the verb or the ini ya kata bantunya, linking verbnya, do atau does-nya. Sudah paskah dengan subjeknya ya? Let's see, number 1. Miss bantu dulu nomor 1 ya. Siti. Oh ya, before that seldom Miss. Ini bukan namanya ya. Di kelas 11 tadi kira namanya adalah Siti Seldom. Karena sebentar Siti apa biasanya kan ada Siti Fatima gitu ya. Pak ini Siti Seldom. No ya. Seldom is rarely. What is rarely? Rarely, jarang ya. Rarely. Seldom ini artinya jarang. Siti seldom. Sekarang Siti ini subjeknya sebagai apa? Singular. Singular she ya. Berarti it-nya harus Yes. ya. Now the way you answer on your paper, lingkarin kata yang salah, and then you write down the correct form. Okay. Kalau mau nulis full juga nggak apa-apa sih, tapi saya nulis yang ini aja. Now number 2, 3, 4, 5, you do it yourself ya. Perhatikan verbnya atau linking verbnya do atau does. kalau yang pakai das itu yang singular. Nah, yes good. Kalau yang plural do aja. I give you time. Berarti kalau dua nama dia jadi Oh ya, plural. kalau dua nama plural.
Inspirasi itu misalkan dia ada 2 orang, itu kata kerjanya itu nggak perlu pakai S lagi. Yeah, because 2 names, right? 2. Dilingkarin saja. Berarti dia kalau 1 orang dia harus pakai S ya? Yes, good. Yang mana itu? Yes. Berarti kalau 1 orang pakai S. Betul kan, Nes? Cuman kalau yang ini tuh Miss, itu yang harusnya itu kata kerjanya Yes, kayak yes, S. yes. Oh ya, ini good ini. Fokus kata kerja dulu ya, yang ada Jadi ya kata bendanya bener aja. yes. Tidak ada hubungan negatif kita. Kalau tesis ya dia tidak perlu kita sebenarnya. Kalau enggak gimana? Lalu Ini yes. 1. Udah. Oh iya. Right. Ya sorry anak. Kalau yang tadi kan harus sesuai videonya. Oh ini salah Miss ketupat. Oh kamu gitu ya. Ntar harus share juga. Harus itu apa yang salah? Kalian it's-nya. Dia pakai S. Oh it's. Ini harusnya benar Miss yang di sini karena ada lapis. Oh siap. Udah. Okay, I think because only one word cepat ya. Let's discuss together. Starting from number 2. Bob and Jimmy doesn't like. Harusnya jadi apa nak? Dulu. Yang salah tadi ya. Das. Jadi do. Atau kalau disingkat biasanya kita suka bilang don't. Don't gitu ya cara nulisnya ya. Good. Karena Bob and Jimmy 2 people ya. And then Lina and Dani. Karena di sini ada berapa? Ada 2 Dua orang. orang. Harusnya tidak perlu pakai S. Learn saja ya. Next, Aris. It's. Yes, harus pakai S karena dia sendirian. Good. Now tadi good analysis from you ya. Iya ya. Dia bilang Miss kalau ini ada S-nya gimana? Be careful. Ini emang agak tricky ya English. Kalau kata kerja S itu singular, but kalau kata benda S itu ditambah untuk plural. Benda banyak pakai kata kerja banyak tidak pakai S. Kenapa begitu ya begitu loh. Jangan terbalik-balik. Kata kerja banyak berarti tidak pakai S. Kalau kata benda banyak malah pakai S. So makanya you have to really practice yourself untuk membedakan yang mana kata kerja, yang mana kata benda. How do you know? You know the meaning. Itu intinya ya. Kan jelas aja ya. It artinya apa? Makan. Bananas bisa. Yang kata benda yang mana? Bananas. Oke, jelas setelah Nindi. Das. Karena Nindi adalah Saudara. ya. Harusnya temannya adalah Das. Atau kalau disingkat menjadi cara nulisnya hati-hati ya. N dulu, petik baru tag. Kok bisa ya? Dosen. Pada masuk ini. Doesn't ya. Okay, clear? Clear. Now actually besides kata kerja, perhatikan pertanyaan Miss tadi ya. Ini kenapa bisa membahas ini? Karena perhatikan pertanyaan ini rata-rata I use simple present tense, right? Coba perhatikan. How can someone prevent? And then what organ releases? Simple present tense, right? Now, but yang ini sebenarnya juga what is, why is, what have is, are. Ini sebenarnya simple present tense juga. Ini belum dibahas di yang tadi. Karena yang tadi cuma kata kerja, right? Sebenarnya simple present tense itu juga ada yang pakai to be. Misalnya, I am a teacher, you are student, gitu ya. Apakah itu sekarang fakta? Benar? Ya. Sekarang terjadinya? Yes. Even though tidak ada kata kerjanya, we say that it is simple present tense. It will be discussed further next week ya, next week. Karena ini baru yang kata kerja, yang is and are-nya masih belum mix ke dalamnya, tapi itu juga simple present tense. Ada yang pakai verbal, ada yang non verbal. Ya. But you don't have to pusing-pusing about it now. We will discuss next week ya. So let's just ini reflection. Aduh, sudah mulai capek atau miss. Benar-benar seharian dipakai. Okay, now let's reflect. What were the activities you do today? Apa yang tadi from start until the end? Yeah, watching video about Kesehatan. Kesehatan is health. Junk food is unhealthy. Let's say.
after that, what did we do? Video analysis ini ya. What types did we learn? Simple present tense ya. And then why do you think it is important for you to learn simple present tense? The analytical exposition ya. Right. Yeah, for writing you need to know the simple present tense. Do you know tadi yang kemarin sudah menonton simple present tense video, fungsinya apa salah satunya? Ada yang ingat nggak? Bicara tentang contoh factual ya. And then analytical exposition text talking about facts also ya. That's why you use simple present tense. And then also the next one, why do you think it is important to differ? Ada yang past tense, ada yang present tense. Kenapa nggak kayak di Indonesia aja? Saya makan. Indonesia juga ada, saya sudah makan. Ya, saya sudah makan ya. But saya makan kemarin. Tapi itu ada kata waktunya ya. But saya makan kemarin. Makannya itu ya sama. But in English it's different. Ya, why do you think? Why do you think they something like that? I don't know. Because they ini ya, mereka mungkin tidak terlalu ingin detail, tapi itu sudah menjelaskan gitu ya. Tapi kan mas ngomong Iya, kayak they don't need to at the time, misalnya I ate, tapi tidak perlu tahu waktunya kapan. But you know that it happened already, sudah terjadi. Yes, something like that ya. Mereka nggak jagoan deh kayaknya. Ya, Kayak yes, orang Minda dari tuh- culture pun terlihat ya. Ya orang Minda tuh ya, semua sudah. Saya sudah makan, pasti kapan makannya? But kalau mereka ya udah I ate tadi berarti sudah clear, itu bukan sekarang kejadiannya. Okay, so which one is the most challenging? Let's watch video. Sebentar dulu. Video. Yeah, why the video is so fast ya? How about yeah? It is the last video session. Biasaan video yang mensurikan itu orang ngomongnya selalu cepat dan Iya, bisa. why? Why do you think I choose this? Tidak ada yang Melatih kalian ya, biar menantang. Okay, now that's all ya. Let's tidy up your belonging. Sudah? Let's tidy up ya. Oh my god. Apa tuh tidak bisa apa video tadi? No. Oh ya, yang kayak gitu tuh sebenarnya ada di Indonesia juga punya TV show dokter seperti itu ya. Kamu sure dong? Sekarang kan udah jarang TV ya, paling gitu. Pasti bermanfaat. Itu nanti sekolah Inggris. Kenapa? Jadi ngerti kalau Inggris. Come on, if you're ready, please close the session. Ini kan aja ya, close aja. Jadi kita sekarang tuh di sini. 5 minutes, oke. 5 minutes left pokoknya. Disimpan dulu ya. Don't leave anything, take over dan segala macam. Please tidak ingat mengingatkan tadi kelas G1 gitu. Ketinggal Monday. Terus yang gue sering bilangnya, Miss, itu gak kuat lama, kami aja yang makan ya. Buat apa ya itu sudah dari hari Minggu mama saya masak. Awet, mereka bilangnya itu modus aja. Modus banget. Okay, if you're ready, please close the session. Before we close our class today, let's say alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. And say thank you to our teacher. Thank you, Miss. And say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, please saling di in front of the story. Ayo. Careful, siapa? Ayo, Mi.